in progress. Arahami anda jaya sugata amida vidajala dita tula Jarana dibuva samayamagan sugata sarana panama vijina Sambudya tawi senjata senjasa sage Penjasata sasani namami siya sama Abhagavaluka kingananda nibuddha jita Esanami jasanginja adarena namama namekara nubhavina itwasa vibhadoi Adeganaraya vinasadu asisato taningrama viramidingrama yasa Saringaloka ito dibingo judidra Kodenya jana bamaga mengara burisa sabha sumeno diro riwedo reti wadana Sabita guna samana namada si janu dhamma paduma loka bejodo narano vara sarati Padumudra satta sara sumedo eka mugala Sujata sabaloke gabiyata sinara sabada si karuni kadamata si dhamanuda Siddhata samaloke te savarada samvera savarada samura vivasi janubhava Siki savaita satta visavu sukhadayako Taku santa satta vaho nagameno ranajo Kasava sri samano godama sajja bhagavo Tisa sajjena silena kandinita balena ja Devi ame nurakandu arogena sukhena ja Devi tu me nurakandu arogena sukhena ja Sadhu, sadhu, sadhu. So, for every yogi, so your meditation, main meditation is anapanasati, meditation, mindfulness or breathing, but you also should learn that through a Reka Bhavana for productive meditation also. No? Untuk semua yogi, objek meditasi utama Anda itu adalah anapanasati atau perenungan perhatian penuh pada napasnya. Tapi Anda juga harus mempelajari 4 meditasi pelindungan. So for productive meditation is number 1, Buddhanusati, number 2, Nita, number 3, Asubha, and number 4, Mananusati. 4 meditasi perlindungan itu, yang pertama itu adalah Buddhanusati, yang kedua Metta, yang ketiga Asubha, dan yang keempat Marananusati. Maybe before Anapana, you should try Buddhanusati, maybe 5 minutes, no? Nita, maybe 10 minutes. After that, although you can continue the Anapana. No? Jadi sebelum Anda memulai Anapanasati, Anda bisa coba 5 menit Buddhanusati dulu. Setelah itu metanya 10 menit, baru pindah ke Anapana setelah itu. So Buddhanusati meaning is a recollection of Buddha quality, not only Buddha image, but also you have to pay attention to the Buddha quality, like Arahant, 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 or Buddha, Buddha, Buddha. Jadi Buddhanusati ini adalah perenungan terhadap kualitas Buddha. Jadi yang direnungkan bukan cuma gambar Buddha, tetapi Anda harus memahami arti dari kualitas Buddha itu. Misalnya kualitas Buddha yang Arahang atau Buddha, Buddha, Buddha. Okay, everybody recite again. No? Ya, jadi kita sama-sama baca kualitas Buddha. Iti bisa bhagava araha sama sambuddha Vijjajana sampano sugata lokavidu Anuttara burisa dhamma sarati Satta deva manusana buddha bhagava. Actually, Buddha have many qualities. This 9 is in bleach only. No? Sebenarnya Buddha punya kualitasnya sangat banyak sekali. 9 kualitas ini hanya yang singkat aja. According to Khana Sutta, apamano Buddha, apamano Dhammo, apamano Sangha. So Buddha quality are unlimited. No? Dhamma quality also unlimited. Sangha quality also unlimited. So these 9 qualities of Buddha are just in bleach only. No?
Jadi di dalam Kanda Sutta itu ada Apamano Buddho, Apamano Dhammo, Apamano Sangho. Itu artinya adalah kualitas Buddha, kualitas Dhamma, dan kualitas Sangha itu tidak terbatas banyaknya ya. Jadi oleh karena itu 9 kualitas ini kualitas yang rangkumannya. So among the 9, which one you like, you can choose. Only one quality only, you should try now. Jadi dari 9 kualitas ini Anda bisa pilih salah satu kualitas yang Anda renungkan. So what you like, you can choose. Arahant also okay. Sama Sambuddha also okay. No, anyone you choose. No? Jadi Anda pilih salah satu kualitas yang Anda sukai ya, Anda renungkan kualitas itu. So here writing is just very simple writing meaning. No? You can try this meaning also, no problem. No? Jadi yang tertera di depan slide ini adalah arti kualitas Buddha yang sederhana. Tapi Anda bisa renungkan arti yang sederhana ini juga. So like Arahant, this blessed one, having destroyed all defilement, therefore Buddha is a worthy one, Arahant. Jadi kualitas yang pertama itu arahang. Arti arahang adalah yang terberkati ini sudah menghancurkan atau melenyapkan semua kotoran batin. Sama Sambuddha is that Buddha has attained perfect enlightenment by himself, therefore Sama Sambuddha. Nah, kualitas yang kedua, sama Sambuddha, artinya beliau sudah mencapai pencerahan sempurna oleh dirinya sendiri tanpa bantuan guru. Number 3, Vijayajana Samano. Buddha is perfect in knowledge and good conduct, therefore Buddha called Vijayajana Samano. Vijayacarana Sampano ini artinya Buddha ini sempurna pengetahuan dan moralitasnya. So everyone to attain Nibbana, we need Vijja and Charana. You also need Vijja and Charana. Vijja is like eye. Charana is like your leg. If you are leg, you can go anywhere, where you want to go. No? When you read that place, you have no eye, and then you cannot see anything. And then you also need the eye. So Vijja and Charana together, we need to see the Nibbana. Jadi wijacarana di sini ya, bagi siapapun yang ingin mencapai nibbana ini butuh dua ini, butuh wija dan carana. Wija ini bagaikan mata, carana bagaikan kaki. Jadi, kaki. Jadi kalau kaki ini kita bisa jalan kemana aja. Kalau kita punya mata, kita bisa melihat mana aja. Jadi kalau kita punya kaki, nggak punya mata, kita nggak tahu arah kita. Tapi kalau punya mata bisa melihat, tapi nggak punya kaki, nggak sampai juga ke tujuan. Jadi kita butuh mata dan kaki untuk bisa sampai nibbana. Therefore, every day you should accumulate Vijja and Charana. Charana is like dana, offering sila, no, you are undertaking your precept, and also samatha bhavana, especially, no, samatha vipassana bhavana. This is Charana, no. Vijja is wisdom. Wisdom is you have to try to know the four element meditation. You have to understand four element rather nama and rupa adada, no cause and effect adada vipassana jnana. This also called vijja, and all sakya power also called vijja. No? Yang disebut dengan carana ini adalah misalnya pada saat kita berdana, kemudian kalau kita melatih sila atau moralitas itu juga carana, atau kalau kita melatih meditasi samatha itu juga salah satu carana. Kalau untuk wija ini kalau kita bisa melatih 4 unsur, kemudian kita bisa melatih memahami nama rupa, dan kemudian kita punya pengetahuan vipassana, nah itu adalah wija. Kalau kita punya kesaktian itu juga salah satu wija. So vipassana jnana is the both side. Vijja side also have vipassana, Charana side also has and vipassana jnana. Vipassana jnana in both sides. No? Under the vijja also vipassana jnana included. Under the Charana also have vipassana jnana. Therefore, sometimes some karma not produce to this life. At the time, sometimes vipassana jnana also can produce to this life. Untuk vipassana jnana ini dia bukan hanya di wija aja. Vipassana jnana bisa masuk wija, bisa termasuk carana juga. Oleh karena itu kalau Anda punya vipassana jnana, maka kadang tidak berbuah di kehidupan ini, tapi masih bisa berbuah di kehidupan selanjutnya. So Charana duty is to reach to the good place to meditate, like to reach near the good teacher,
not to reach to the condition meditation center like the Malino. This is a charana duty. Jadi fungsi dari sarana ini adalah, jadi kalau kita punya sarana, kita akan ketemu ajaran yang benar, kita akan ketemu guru-guru yang bagus, yang benar, dan kita punya kesempatan untuk bermeditasi di tempat yang baik itu, seperti di Malino. When you reach the God place, to realize Dhamma is a Vijja duty. Jadi kalau kita sudah sampai di tempat yang baik, nah fungsi Vijja ini adalah kalau supaya kita bisa menembus atau mencapai. Some people, Buddha time, they also meet with the Buddha, but they cannot realize Meggaphala because they have no Vijjasi. Di zaman Buddha ada beberapa orang yang meskipun mereka ketemu dengan Buddha, tapi mereka tidak mencapai apa-apa, tidak ada pencapaian apa-apa karena mereka tidak punya benih wija. Some people have Vijjasi, like the Tukapa, who is very rich. No? Buddha time, these Tukapa are very rich. They also have Vijjasi. If they meet Buddha, they will take Arashit. But they never meet with the Buddha. No? Because they had no charanasi. Even though they had the Vijjasi to attain Arashi in that life, but they never meet Buddha in time. No? Time being, he never meet with the Buddha. Very old time only meet the Buddha. At the time Buddha saw they cannot meditate now, very too old. Therefore, we need charanasi also. Charanasi is the dana, sila, samatha, etc. Like that. No? Di zaman Buddha ada juga yang punya wija, tapi nggak punya sarana. Jadi kalau dia punya wija artinya dia kalau ketemu Buddha, dia bisa mencapai arahat. Tapi karena dia tidak punya sarana, akhirnya dia tidak ketemu Buddha di kehidupannya itu. Ada cerita di zaman Buddha, sepasang suami istri, mereka sangat kaya, dan mereka sebenarnya punya wija yang sudah matang gitu ya. Kalau ketemu Buddha, mereka akan mencapai arahat. Tapi karena mereka sarananya tidak cukup, mereka tidak ketemu Buddha. Hanya mereka ketemu Buddha itu setelah mereka sangat tua banget. Setelah ketuaan ketemu Buddha, Buddha melihat mereka, Buddha pun tahu mereka ini sudah tidak, waktunya sudah lewat, sudah tidak bisa bermeditasi lagi karena sudah terlalu tua. Oleh karena itu Anda butuh wija dan Anda butuh sarana. Untuk mengembangkan sarana ini Anda melakukan dana, mengembangkan sila, dan kemudian bermeditasi samatha. So those Mahasiddhi Buddha, husband and wife is how they reach without doing dana. No, these are question. No, I say they have no charanasi, right? Charanasi meaning dana, sila, samatha, etc. Right? So without offering dana, how they reach? No, but they do dana, but they not wish to attain nibbana. Never say like idame punya, nibbana sa paccaya-hotu like that. No. Now they also many the non-Buddhists they are offering a lot. No, every day they are million or money they are offering to the poor people, some the welfare, but they don't know the nibbana. No, so such kind of dana can make the people rich this life also. No, but this is not charanasi. This is ordinary dana only, not charanasi. Charanasi is have to wish to attain nibbana. Nibbana sa paccaya-hotu. No, this is different. No. Jadi untuk mengembangkan benih sarana ini, kita bukan cuma berdana aja. Tapi pada saat berdana itu kita harus mengaspirasikan semoga dana ini bisa mencapai nibbana ya. Jadi seperti cerita yang di zaman Buddha, dua orang sepasang suami istri yang kaya ini. Jadi kenapa mereka kaya tapi mereka nggak pernah berdana tapi bisa kaya gitu ya. Jadi kata saya sebenarnya mereka ada berdana, cuma pada saat berdana itu mereka tidak mengaspirasikan nibbana. Jadi mereka hanya berdana, oleh karena itu di kehidupan itu mereka jadi orang kaya. Di zaman sekarang juga banyak mereka yang bukan Buddhis ya. Mereka tidak mengenal nibbana, tapi mereka banyak berdana juga ke orang-orang miskin. Mereka bisa mengeluarkan uang jutaan, miliaran gitu untuk berdana. Tapi itu akan bisa mengakibatkan kelahiran jadi orang kaya di kehidupan selanjutnya. Tetapi itu bukan benih sarana ya. Therefore, nowadays non-Buddhists they offering a lot. Because they are dana, they will also read maybe in this life. No?
but this we not call the Jalanasi. No. Some people offering a little bit only, but they wish idame punya nibbana sapatyoho to like here every day. No, dona recite, right? Such kind of the dana called the Jalanasi. No. Jadi ada yang di luar sana banyak yang non Buddhis itu mereka banyak berdana, tetapi karena tidak mengaspirasikan nibbana, mereka bisa jadi kaya juga di kehidupan itu atau kehidupan akan datang. Tapi itu bukan benih carana. Sedangkan bagi mereka yang berdananya mungkin hanya sedikit, tapi setelah berdana dia selalu mengaspirasikan semoga dana ini bisa mendukung saya mencapai nibbana, itu akan menjadi carana. Seperti kita semua ada di sini, setiap hari kan kita membacakan itu idame punyang nibbana sapacaya hotu, yang artinya semoga jasa kebajikan ini mendukung pencapaian nibbana. Kenapa for Sugato? He speak only what is beneficial and true. This is one meaning of Sugato. Kualitas yang keempat itu adalah Sugato, yang artinya beliau hanya mengatakan hal-hal yang bermanfaat dan benar. Number 5, Loka Widu. He knows the wars. No? Yang kelima, Lokawidu artinya dia mengenal segenap alam. He knows the wars meaning is that there are 3 kind of wars. Satta Loka. No? Satta Loka, Okasa Loka, and Sankhara Loka. No? Satta Loka is all living beings called Satta Loka. Satta is all living beings. He knows, Buddha knows how many kind of living beings. No? Okasa Loka is 31 place. One universe is 31 place. And also there are many uncountable universe Buddha knows. Sankhara Loka is this Satta Loka and Okasa Loka are only Nama Rupa only. Jadi yang dimaksud dengan alam ini, jadi alam di dunia ini, alam ini ada 3 jenis. Yang disebut Satta Loka, Okasa Loka, dan Sankhara Loka. Satta Loka ini adalah semua jenis makhluk hidup. Jadi Buddha ini tahu semua jenis makhluk hidup di seluruh alam semesta ini, dia tahu ada makhluk jenis apa aja gitu. Kalau Okasa Loka ini adalah 31 tataran alam ya. Jadi dalam satu alam semesta itu ada 31 tingkat alam kehidupan ya. Dan alam semesta ini bukan cuma satu ya. Alam semesta ada tidak terhingga jumlahnya. Jadi Buddha tahu ada banyak alam semesta di dunia ini. Dan alam semesta ini ada 31 alam. Dan yang terakhir Sankhara Loka ini adalah, jadi dari Satta Loka dan Okasa Loka semua itu hanya terdiri dari fenomena nama dan rupa. Jadi Buddha tahu semua alam. So in China, some people ask, where is the Mount Meru? I also don't know where is. Indonesia have Mahameru. Mahameru have Indonesia. Indonesia Mount Meru. Jadi di Cina ada yang tanya Gunung Mahameru di mana? Pernah mereka bertanya kepada Sayadaw. Sayadaw juga belum pernah lihat Gunung Mahameru. According to the test, the Mount Meru is made by the gold and many jewels. No, therefore, if we know, many people will go and take many gold maybe. Therefore, no, the one who has moha a lot cannot see anything. This Mount Meru. No, but Buddha time, Buddha and many arahants they can see Mount Meru. No, therefore, one day the Naga dragon, Nandopananda dragon, no, cover the Mount Meru. And that many bhikkhu are informed to the Buddha. Because when they go to the Taoista, always they saw the Mount Meru on the way. Today, one day, we cannot see Mount Meru. Because at that time, Nandapananda Naga covered by the whole Mount Meru by his body. Nandapananda dragon also very powerful, I think. He can create very big body. Now, therefore, many bhikkhu cannot see that time. And then the Buddha explained, oh, this Nandapananda dragon is a cover, the Mount Meru. Why this dragon can see the Mount Meru? But anytime, every time, Arahant traveling to the Taoista, at that time many swine are fall down to on his head. Therefore, Nandapananda dragon is very angry. Because at that time, bhikkhu also no use a slipper maybe. They are barefoot, no? Sometimes they fly in the sky. Sometimes small particle, swine,
fall down from the sky. Therefore, this dragon angry. No? So therefore, that time he covered the Mount Meru by his body. Jadi kita tidak bisa melihat Gunung Mahameru ya. Jadi kata saya tahu di dalam kitab ya, di dalam kitab tertulis Gunung Mahameru itu terbuat dari emas dan permata. Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Karena kita ditutupi oleh moha kebodohan batin. Mungkin kalau kita bisa lihat banyak orang ke sana nambang emasnya. Karena kita bodoh punya mohanya tebal, maka kita tidak bisa melihat Gunung Mahameru ini. Tapi di zaman Buddha banyak para biku yang sudah arahat ya, yang punya kesaktian tuh mereka bisa melihat Gunung Mahameru ini. Biasanya mereka pergi ke alam Tawatimsa itu mereka selalu melihat Gunung Mahameru. Jadi ada satu kejadian Gunung Mahameru ini ditutupi oleh naga namanya Nandopananda. Dia naga yang sangat sakti ya. Jadi dia bisa bikin tubuhnya jadi besar sekali. Gunung Mahameru yang sangat besar juga ditutupi. Jadi biasanya kalau para biku ke Tawatimsa ini melihat gunung ini, hari itu mereka tidak melihat gunung itu karena gunung itu ketutup oleh tubuh naga ini. Mereka pun berkata kepada Buddha. Nah, jadi biasanya mereka melihat itu kenapa naga ini menutupi gunung itu? Karena biasanya kalau biku ini pergi ke alam Tawatimsa itu mereka terbang. Terbang tapi biasanya biku itu tidak memakai alas kaki. Banyak tanah itu yang berjatuhan gitu mengenai tubuh dan kepala naga ini. Naga ini mungkin jadi marah, akhirnya dia menutupi gunung itu. Itu ceritanya. At that time, many bhikkhu also request to Buddha, please allow me, I will admonish that naga like that. Many bhikkhu request, but Buddha not allow. Buddha not allow. Only the Moggallana request. At that time, only Buddha allow. Because other bhikkhu and other bhikkhuni cannot admonish. Because these naga are very powerful. He said, blow from the mouth. The fire blow is a very quickly. Other bhikkhu and other bhikkhuni cannot protect such kind of fire. Only Moggallana only can be protect such kind of fire. Buddha knows. Therefore, Buddha allow only Moggallana only. Moggallana can wing to the naga. Jadi pada saat itu banyak biku dan bikuni yang sudah punya kesaktian itu mereka meminta kepada Buddha biar mereka yang akan menegur gitu. Maksudnya mau menegur naga ini, naga Nandopananda yang menutupi Gunung Mahameru itu. Tetapi Buddha tidak mengizinkan gitu. Hanya pada saat Bante Mahamonggalana minta izin untuk menegur naga ini, Buddha mengizinkannya. Karena Buddha tahu naga ini bukan naga yang biasa, dia naga yang sangat sakti. Jadi semburan apinya itu sangat cepat sekali dan tidak mudah dilawan gitu. Kalau yang lain itu tidak, kemampuan kesaktiannya masih kurang. Sedangkan Bante Mahamonggalan ini dia mampu menang melawan naga ini. Oleh karena itu dikasih izin. So there are 8 victory of the Buddha. So this victory also one kind of the 8. No, in Buddha time, Buddha has a 8 victory. No, so this admonish to the Nandopananda or the 1 or the 8. No. Jadi di zaman Buddha ada 8 jenis kemenangan yang besar dalam di zaman Buddha itu. Salah satunya adalah kemenangan melawan naga Nandopananda ini adalah salah satunya dari 8. Do you know 8 victory of the Buddha? Anda tahu nggak 8 itu apa aja? Okay, number 1 what? Number 1 Nalagiri elephant. Okay, elephant 1. Nandopananda 2. Number 3. Baka Brahma. Okay, Brahma. Number 4. Okay, Sejamanavika. Okay. Number 5. Angulimala. Okay. 7. Yeah, I also forget. Okay, never mind. Okay, now number 6. Anuttara Purisa Dhamma Sarati. He is an unsurpassed Dhamma or the man fit to be dead. No? Number 6. Yang ke-6 ini Anuttara Purisa Dhamma Sarati. Jadi beliau ini adalah yang mampu menjinakkan mereka yang
patut dijinakkan. Ia adalah penjinak yang tiada tanding. Number 7, Sattha Deva Manusana. No, the teacher of Deva and human beings. Yang ketujuh, Sattha Dewa Manusanang, artinya guru para dewa dan manusia. Not only Deva and human being, no, teacher or animal also, because Buddha can teach, no, sometimes animal also, like monkey, elephant, no. Jadi bukan cuma guru para dewa dan manusia, tapi kadang Buddha bisa mengajarin binatang juga, seperti monyet, seperti gajah, itu bisa diajari. Buddha, number 8, very famous, Buddha. You like Buddha? Okay, he knows Four Noble Truths and he made others to know the Four Noble Truths. This is called Buddha. Buddha meaning is a no meaning. Know what? Know Four Noble Truths. No? And also he made other people to know Four Noble Truths. Kualitas ke-8 nih Buddha. Jadi kualitas ini cukup terkenal ya. Biasa orang mengucapkan Buddha, tapi harus tahu artinya. Arti Buddha ini adalah mengetahui. Jadi artinya Buddha ini dia sudah tahu dan paham 4 kebenaran mulia, dan dia juga bisa membuat orang lain paham 4 kebenaran mulia. Buddha is very famous in Myanmar also. Sometimes driver very fast drive. No, he drive the speedy. At the time, many passengers recite Buddha. They afraid. The driver drive very fast. Jadi Buddha ini di Myanmar juga terkenal katanya. Kalau ada supir yang lagi ngebut gitu ya, kencang-kencang, biasanya penumpangnya Buddha gitu, karena ketakutan gitu. Okay, Bhagawa is the most fortunate possessor of the result of previous meritorious action. Yang kualitas yang ke-9 ini adalah Bhagawa, artinya ia adalah pemilik, ia adalah orang yang paling terberkahi, pemilik berkah yang tertinggi karena kebajikan di masa lalu, kebajikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Buddha want to create a very small body also. Sometimes he want to walk inside the master seat. Master seat are very small, right? But inside the master seat, he want to walk in meditation. He can do. He can create very small body. No, Buddha can create. No, sometimes he want to create very big body. He can cover the whole universe by his body like that. He can create bigger than the Brahma body. Small also he can do, very big also he can do like that. Master seat. Same side. Yeah. Assessment seat, master seat, same side. Jadi Buddha ini sebenarnya dia bisa bikin ukuran tubuhnya itu sangat kecil sekali ya. Jadi untuk bisa berjalan di seukuran biji wijen ya. Jadi Buddha bisa bikin tubuhnya itu sangat kecil sekali, bisa berjalan-jalan dengan leluasa di dalam biji wijen gitu. Atau dia bisa bikin tubuhnya sangat besar sekali, melebihi Brahma. Therefore, some people they make Buddha's image very small. They make Buddha image very small. They pour inside the glass. Some people they make Buddha image very small Buddha image. Very small Buddha image. Jadi ada juga orang yang bikin gambar Buddha itu sangat kecil sekali, kemudian ditaruh di dalam kaca, gitu. Kacanya kecil. Yeah, some people like the very big Buddha image, like in Thailand. In Thailand, many big Buddha image. Myanmar also have many big Buddha image. Ada juga orang yang lebih senang gambaran Buddhanya itu besar, seperti di Thailand ada patung-patung Buddha yang besar. Myanmar juga demikian. Yeah. What is a Buddha ordinary size? Do you know how high Buddha? Anda tahu nggak seberapa tinggi ukuran Buddha untuk normalnya? Buddha say, no, his body is only four hand only. Four hand. This is one hand. Four hand only. Four hatha, yeah, four hatha only. Four hatha only. So Buddha hatha, no, not my hatha. My hatha very small. Buddha hatha, yeah. So Buddha hatha meaning is this four hatha. For two, here one hatha, here two, here one hatha, here two,
Here one hatha, here to here one hatha. So these are called four hatha. Everybody like that. This four hatha and Buddha height are the same height like that. So Buddha are like that, banyan tree like that, very beautiful Buddha like that. So Buddha made like that. The height also like that, the same like that. So that one circle like that. Buddha. Yeah. Jadi tinggi Buddha itu 4 hatha ya, 4 hatha. Satu hatha ini setengah rentangan tangan. Jadi kalau kita rentangin tangan ujung ke ujung itu disebut 4 hatha gitu. Jadi berarti tingginya Buddha kalau di tangannya dibuka semua kanan kiri ya, dan lurus ke atas itu sama, jadi bulat gitu. Jadi sangat proporsional sekali. Manusia sekarang jarang yang seperti itu ya. Ukurannya jarang seperti itu. Kalau ada itu manusia spesial. Jadi itu ukurannya proporsional seperti pohon beringin. Ya. Buddha also human being, no? In the Vinaya, one day the Buddha brother Nanda, Bhikkhu Nanda wearing the same side with the Buddha. At that time, many Bhikkhu think, oh, Buddha coming like that. Therefore, Buddha and Bhikkhu Nanda also not so different, maybe the height. No? Jadi Buddha itu manusia, dia manusia seperti kita, manusia pada umumnya gitu ya. Jadi di zaman Buddha itu ada bhikkhu lain yang tapi dia saudara sepupunya Buddha. Pada saat itu dia menggunakan jubahnya Buddha ya. Orang-orang lihat ini Buddha datang sekarang. Berarti kan kelihatan kalau Buddha itu manusia yang biasa seperti yang lain juga. Therefore, no, according to the time measuring, no, time measuring. So one span is a 30.5 inches only. No, Buddha one span like. So two span is a one hatha. No. So according to this calculation, so Buddha height is only 9 feet only. 9 feet. 9 feet. Jadi kalau menurut pengukuran dari Thailand ya, tinggi Buddha itu sekitar 9 kaki. Berapa meter? 2 meter ya, sekitar 2 meter. 3 meter. Oh, 3 meter. 3 meter. 9 kaki 3 meter ya? 9 feet, 3 meter, yeah. Oh, 2.7 meter. 2.7 meter. 2.7 meter. Yeah. But this such kind of the height is possible. Because nowadays also some people have the 7 feet also has nowadays 7 feet. So Buddha 9 feet is a possibility. Jadi ukuran 9 kaki ini sangat mungkin sekali ya, karena zaman sekarang pun orang yang tingginya 7 kaki masih ada. Yeah, because Buddha and Yasodhya also should not be different too much. Husband and wife, right? Yeah. Jadi harusnya tinggi Buddha dan istrinya Bodhisatta ya, tinggi Bodhisatta dan istrinya dulu namanya saudara, harusnya tingginya tidak terlalu jauh. Padma tradition is 37 feet. Therefore, they made the Buddha, standing Buddha, they made 37 feet like that. At that time, too high. Oh, Buddha 37 feet. At that just saw there how many feet? Like that. Kalau pengukuran Myanmar itu mungkin kejauhan ya, karena pengukuran Myanmar itu 27 kaki. 27 kaki berarti ukurannya 81 meter. 81 meter ketinggian. Yeah. So therefore, I made the walking Buddha in the way path. I do you 37 feet also. And also, I do you 9 feet also. So between 37 and 9, I use 80, 80 feet, my standing Buddha, my walking Buddha in the way. Walking Buddha, 80 feet. Jadi oleh karena itu saya tahu pada saat bikin Buddha berjalan ya, patung Buddha berjalan di Dawei di viharanya beliau di Myanmar, mereka saya tahu tidak menggunakan ukuran yang 27 kaki atau 9 kaki. Yang dipakai itu adalah 18 kaki. 18 kaki
sekitar 56 meter. In Dhammasari, walking Buddha is a 5 meter. 5 meter is around the 50 feet, 1.5. Dhammasari. In Dhammasari, Meter? 5 meter. 5 meter is 15, 1.5. 5 meter, 5 meter, 50 feet, 5 meters. Oh, 5 meters, Dhammasari walking Buddha. 5 meters. no? 5 Salah itu meter. wrong calculation. Okay, 5 meter only, yeah. 5 meter not so high. Yeah. Okay, so but Thailand, their traditional calculation are very possible because 9 feet only. Ya, jadi kalau menurut saya perhitungan di Thailand tuh lebih masuk akal ya. Karena ketingginya Buddha itu sekitar 9 kaki, itu masuk akal banget. So now our lifespan is now day by day reduced, right? Therefore, our human being body also not so strong like the Buddha time, and also maybe shorter and shorter maybe. Therefore, now 9 feet to now slowly shorter. Now, generally our human being height is 6 feet, around the 6 feet only nowadays. Jadi kan sekarang usia manusia kan semakin menurun ya. Jadi karena usia menurun, berarti tubuh kita juga tidak sekuat orang zaman dulu. Zaman Buddha kan 2500 tahun lalu itu nggak sekuat mereka. Oleh karena itu ada kemungkinan tinggi badan juga menurun gitu. Mungkin orang dulu lebih tinggi badannya, sekarang ini rata-rata manusia ukurannya mungkin sekitar 6 kaki. Some special basketball player only they are 7 feet, something like that. Basketball. Selection. They are very tall. Hanya ada sebagian orang spesial ya, yang mereka agak tinggi seperti pemain atlet basket, atlet bola basket. Mereka bisa 7 kaki ketinggiannya. Yes. Okay, never mind. This some people will argue. Ini hanya selingan aja ya. Okay, so this 9 quality, you should choose one or then. No? After that, you pay attention there. Buddha-Nusati meditation. No? Ya, jadi untuk melatih Buddha Nusati, Anda pilih salah satu dari 9 kualitas yang tadi, kemudian Anda renungkan artinya itu. Ya. Yeah. So today ago, I also explained, no, 5 meaning of Arahant also, no. Jadi sekarang saya juga mau menjelaskan 5 arti dari Araham. Yeah, okay. So when you want to pay attention the Buddha-Nusati, so you see and visualize Buddha image, you remember and you like. So Buddha image are, no, to know this a Buddha like that. After that, you pay attention this a real Buddha. After that, you have to shift, you have to move Buddha image to Buddha quality. This is very important, no? Not only Buddha image. You have to move Buddha image to Buddha quality. At the time, Buddha image disappear also no problem, no? Buddha quality is more important. Jadi untuk melatih Buddha Nusati, pertama Anda membayangkan dulu gambar Buddha yang sudah pernah Anda lihat, yang Anda sukai, yang Anda senangi, itu Anda bayangkan. Kemudian setelah Anda bayangkan, Anda membayangkan seolah-olah Buddha ini adalah Buddha yang asli. Nah setelah itu Anda harus ganti gambar Buddha ini, Anda renungkan kualitas Buddha itu. Jadi ini sangat penting. Jadi objek yang sebenarnya bukan gambar itu, tapi kualitas Buddhanya. Nanti kalau gambarnya ini hilang atau berubah itu nggak apa-apa. Yang penting yang direnungkan itu adalah kualitas Buddha. Another knowledge. Buddha time also one Brahmin want to measure Buddha height. So at that time, he waiting in the city gate. Buddha coming out from the city and will measure Buddha height. And then he prepare the bamboo, no, very long bamboo, maybe 80 hand bamboo. This bamboo very tall, no, 80. 80. Yeah, 80 hand bamboo, no. But when Buddha coming out the gate, and then Buddha is taller than his bamboo. And then he very surprised, no. He cannot measure the Buddha height.
So these are nature. Nobody can measure Buddha height. Because Buddha is a apamano Buddha. Unlimited Buddha. Jadi saya mau kasih satu pengetahuan lagi. Di zaman Buddha ada orang yang mencoba mengukur tinggi Buddha. Jadi kalau setelah Buddha mau keluar dari desa, dia udah siapin bambu yang setinggi tadi 80 hatha itu sekitar 40 meter. Ya 20 meter, sorry. Setinggi 20 meter. Jadi pada saat Buddha keluar, ternyata badan tinggi Buddha melebihi bambu itu. Jadi memang itu adalah sifat hukum alaminya ya. Buddha itu tidak terukur. Apa mano Buddho itu artinya itu. Buddha tidak bisa diukur. So you also should not try to measure the Buddha. How high? No? Ya oleh karena itu Anda jangan coba-coba mengukur tingginya Buddha juga. Tidak terukur. Just we imagine only because according to Vinaya, no, always we have to measure the Buddha span, our robe, no, our under robe, lower robe, upper robe, Sangati, everything Buddha made there is a span with that like that. Therefore, we must know Buddha one span is how many inches like that. Jadi kalau dalam Vinaya, kalau para biku ingin bikin jubah ya, mau jubah bawah, jubah atas ataupun sangkati, itu ukurannya menggunakan jengkalnya Buddha. Jadi karena itu kita cukup tahu panjang jengkalnya Buddha berapa untuk biku bikin jubah ukurannya. So for example, our upper robe and sangati should not bigger than the 9 vidati and 6 vidati. 9 and 6. This is a maximum. No, length is a 9, wide is a 6 vidati, 6 span. Length is a 9 span like that. Should not be bigger than this side. Jadi ada aturannya kalau untuk jubah atas dan sangkati itu tidak boleh melebihi 9 kali 6 jengkalnya Buddha ya. Jadi lebarnya itu 9 jengkal, tingginya itu 6 jengkal. Tidak boleh melebihi itu. So this side is a Buddha side only. So 9 vidati, 6 vidati is the Buddha side, Buddha root. So we should make that smaller than this side. Karena 9 kali 6 jengkal Buddha ini adalah ukuran dari jubah Buddha. Oleh karena itu jubah kita itu harus lebih kecil daripada jubah Buddha. So Buddha time, so Bhikkhu Nanda wearing such kind of side, 9 vidati and 6 vidati. At that time many bhikkhu confused, Buddha coming like that. Because root is a little bit bigger than the normal side, Buddha side. So we should not wear the Buddha side. No? If we wear Buddha side, at that time abati. No? Jadi zaman Buddha itu Bante Nanda ya, dia menggunakan jubah yang ukurannya sama seperti Buddha. 9 jengkal kali 6 jengkal, jengkalnya Buddha ini ya. Nah, karena dia pakai jubah yang besarnya sama seperti jubah Buddha, banyak biku yang salah mengenali gitu. Dia pikir ini Buddha. Oleh karena itu sekarang ada aturan ke biku kalau bikin jubah itu tidak boleh 9 kali 6 jengkal ini, harus lebih kecil. Kalau itu dilanggar maka termasuk apati atau pelanggaran. At that time, when how side we should make our road like that. At that time, Buddha road is a Buddha span, right? Buddha span 9 and 6, right? We also do that our hand. Our hand 9 and 6. These are correct side for everybody like that. So your hand is your body like that. Jadi ukuran jubah kita itu seberapa besar sebenarnya? Karena Buddha kan mengukur jubahnya pakai jengkal tangannya ya, 9 kali 6 jengkal. Kita juga pakai jengkal tangan kita aja, 9 kali 6 jengkal. Karena jengkal kita lebih kecil daripada jengkal Buddha, jadi nggak apa-apa. Your hand very small maybe. Yeah. Okay, never mind. This is just knowledge only. No. Itu hanya untuk pengetahuan tadi ya. Anyone have question to practice Buddha Nusati? No. Okay.
ini pegang kita ini, Jacarana. Apakah kita ini semua ini perlu membuat melatih diri sepanjang samsara ini memiliki Jacarana? So about Wijacarana, should we practice whole samsara to accumulate this Wijacarana? Yeah. Yes. So we are not yet escaped from the samsara. So our Vijayacharana not yet enough. This means. So we are now accumulating every day Vijayacharana every day. Karena kita kan masih belum lepas dari samsara ini. Itu artinya Wijacarana kita belum cukup. Oleh karena itu kita harus kembangkan setiap hari Wijacarana ini. Yeah. So now we are now lucky because we are born in this world. So only in this world, every Buddha appear. Other universe, not possible Buddha appear. Therefore, just hearing Buddha also very rare opportunity. Kita itu sebenarnya sangat beruntung terlahir di alam semesta yang ini. Alam semesta yang lain tuh tidak ada Buddha yang muncul. Buddha hanya muncul di alam semesta ini. Oleh karena itu, untuk mendengar kata Buddha aja itu hal yang langka. Sebutan Buddha aja hal yang langka. So many Buddha are already appear in this world. Why we are not yet escape? Why? This is a question. Jadi banyak Buddha yang sudah muncul di dunia ini. Tapi kita masih belum lepas, masih di dunia ini juga, belum lepas dari samsara ini. Kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Because Buddha time, sun animal also, they can hearing the Dhamma. After that they go to the Deva world, after that they also attain Megaphala. Right? Some the flock Deva like that. Even animal also has opportunity to hear the Dhamma, and he also reach to the Deva world, and in Deva world they are to born, and then they can attain Megaphala. But we are not yet escaped. No, this meaning is that we are not in this world maybe. We are born in other universe maybe. Jadi kalau misalnya kita melihat cerita di zaman Buddha itu ya, bahkan binatang pun yang ketemu Buddha itu ada kesempatan. Misalnya cerita yang kodok itu, dia ketemu Buddha, kemudian setelah ketemu Buddha terlahir di alam dewa, setelah di alam dewa dia mencapai tingkat kesucian gitu. Dan kan pada saat Buddha ada, kenapa kita masih gitu-gitu aja, maksudnya belum terlepas, belum mencapai tingkat kesucian apapun. Kemungkinan besar pada saat Buddha muncul itu kita tidak ada di dunia ini, mungkin kita di alam semesta yang lain. But now we are now born in this world now, which Buddha appear. So we are now Parindiya Nibbana to attain now. Tapi sekarang ini kan kita sudah terlahir di alam semesta yang ini, di mana Buddha sudah muncul dan ajarannya masih ada ya. Jadi oleh karena itu kita sangat beruntung dan sebenarnya kita sangat dekat dengan Nibbana. So not so far now to attain Nibbana now. Jadi untuk mencapai Nibbana itu tidak terlalu jauh lagi harusnya. Yeah. Are you agree or not? Setuju nggak? Yes, we are now in this world now already rich. No? So we have many opportunity to attain Nibbana now. Ya, sekarang ini kan kita sudah terlahir di alam ini yang dimana ajaran Buddha masih ada. Jadi kita punya banyak kesempatan untuk mencapai Nibbana. Yeah. So not only Buddha Nusati, some yogi they also should try the Metta Bhavana also. So Metta you should try yourself first. Atta is that yourself. After that you pay attention your smiling image. After that you send to yourself. May I be free from danger, free from mental pain, free from physical pain when happy. Or Pali is more easy. Awirohomi, Adapejohomi, Anigohomi, Sukhi Adana, Priharami. Jadi selain Buddha Nusati, para yogi juga melatih ini ya, metta. Metta ini kita pertama kirim dulu ke diri sendiri. Jadi untuk kirim diri ke sendiri itu kita mengucapkan 4 kalimat ini ya. Yang pertama, Ahang awerohomi, abhyapajohomi, anigohomi, sukhiatanang pariharami, yang artinya semoga saya terbebas dari bahaya, semoga saya terbebas dari penderitaan batin, semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani, semoga saya selalu sehat dan bahagia. After
sending metta to yourself, maybe a few minutes or a few minutes only enough, 1 minute, 2 minutes. After that, send to the other people, a person you like and respect. Now, Piya Pukala, like your friend or your teacher. No, you are ladies, so you should try lady first. No, you are men, at that time the Pandey or your friend gentleman. No. Jadi Anda kirim meta ke diri sendiri itu hanya sekitar 1 menit aja ya, sekitar 1 sampai 2 menit. Jadi setelah itu Anda bisa kirim ke orang yang Anda senangi atau Anda sukai atau Anda hormati. Jadi tapi yang jenis kelaminnya harus sama. Jadi kalau perempuan kirim kepada perempuan, yang laki-laki kirim ke temannya atau gurunya yang laki-laki. You should not choose very beloved one, like your father, like your mother, like your son, your brother, like that. No, so better is your friend or your teacher better. So metta is not like the Buddha Nusati. Buddha Nusati is that the meaning or quality is important, but metta is the image, smiling image are important. Because you are metta, he is smiling. So if he are not smiling, then you are metta not successful. Jadi pada saat Anda kirim meta ke orang yang Anda sukai atau Anda hormati, itu jangan dulu kirim ke orang yang sangat Anda sayangi ya. Misalnya ke keluarga, orang tua, anak, saudara, itu jangan dulu. Lebih baik Anda kirim ke teman atau guru dulu. Jadi meta ini dengan Buddha Nusati ini berbeda. Kalau Buddha Nusati kan tadi artinya yang penting ya. Sedangkan meta ini gambarnya yang penting. Anda harus pertahankan gambar orang ini tersenyum gitu. Jadi orang ini tersenyum, gambar di depan ini tersenyum itu karena meta Anda. Jadi kalau dia tidak tersenyum berarti metanya kurang kuat. So reciting the same meaning, may this person be free from danger, free from mental pain, free from physical pain, we're happy, always like that. No, the same meaning. Jadi kalau dibaca dalam hati itu artinya itu sama ya. Semoga orang ini selalu bebas dari bahaya. Semoga dia selalu terbebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani, selalu sehat dan bahagia. Itu aja diulang-ulang. If you want to attain jhana, at that time you should choose one sentence only. No, one sentence only enough to attain jhana. Tapi kalau Anda mau latih sampai jhana, Anda harus pilih satu kalimat aja. Like Ayan Sapuriso, Awiro Hotu, Awiro Hotu, Awiro Hotu only. Misalnya kalau Anda pilih satu kalimatnya, misalnya Anda pilih semoga orang ini selalu bebas dari bahaya, semoga dia selalu bebas dari bahaya, semoga selalu bebas dari bahaya, satu kalimat aja diulang-ulang. Important in this person should be stay safe and stay alive. Yang penting orang yang terpilih ini adalah orang yang jenis kelaminnya sama dan dia masih hidup. After successful this Piya program, you should try that in different neutral person and also enemy, weary pukala, person you hate also. No? Kalau Anda sudah sukses punya jhana dari yang tadi ya, kirim ke orang yang Anda sayangi, Anda bisa kirim ke orang yang selanjutnya, orang yang netral, dan yang selanjutnya lagi Anda bisa kirim ke orang yang Anda tidak suka atau musuh Anda. At that time, your enemy also smiling because you are metta. Kalau Anda kirim ke orang yang ke musuh Anda atau orang yang Anda tidak sukai, orang ini juga bisa tersenyum disebabkan oleh metta dari Anda. After that, you can try the Sabisata, etc. Sabisata, Awira Hontu, etc. At that time. Setelah semuanya sukses dan punya jhana semuanya ya, Anda bisa melatih kirim ke Sabisata, artinya kirim ke semua makhluk. Semoga semua makhluk bebas dari bahaya. Sabisata means all living being. At that time, under the all being, you are beloved one also included, you are enemy also included, everything. Jadi kalau Anda kirim ke Sabisata, ke semua makhluk, berarti itu termasuk semua makhluk, termasuk orang yang Anda sayangi, termasuk orang yang Anda tidak sukai, itu semua termasuk. There one joke in the number one woman said in Metta, Sabisata is that mouse and mosquito. Sabisata is that
is a mouse and Oh. mosquito. You cannot say the mouse and mosquito. Jadi ada yang bercanda di Myanmar ya. Mereka mau kirim ke semua makhluk itu kecuali ke tikus dan nyamuk. Mereka nggak suka tikus dan nyamuk. Should not practice like that. No. Tapi kalau latih itu jangan seperti itu. Semua harus termasuk. Yeah. Any question? Mita. Untuk meta ada yang mau bertanya? Okay. Ini kan kalau kita memaksakan pikiran kan cuma pikiran bagaimana secara apa nih badan jasmani itu memberikan mektak pada makhluk lain secara fisik, secara jasmani. Yes, we are giving meta by mind, right? Yeah, by mind. How we giving meta by our physically? Physically, there's a bodily metta. Bodily metta and verbal metta, and so metta also. Bodily metta is you offering, no, you are all money to other. That's all you are bodily metta. Ya, jadi meta ada 3 kata saya tahu ya. Pertama, meta dari tubuh, meta dari ucapan, dan meta dari batin. Jadi kalau meta dari tubuh itu Anda salah satunya Anda kasih uang Anda semuanya ke orang. Itu meta dari tubuh. Sometimes in the bus, some people cannot get a seat, and then you give your chair to this person. This also called bodily metta. Now you are helping to other, right? By bodily. Atau lagi di bus ada orang yang tidak dapat tempat duduk, Anda kasih tempat duduknya, tempat dudukmu ya maksudnya. Berarti Anda sudah punya meta itu, kata dari jasmani itu, karena Anda menolong orang. Now in this retreat, the whole kitchen tea are helping the whole retreat, right? This called every day they are working hard. Now this called bodily metta also. Now metta metta also. Ya, kalau di retreat ini kan ada tim dapur ya, mereka kerja berat setiap hari memasak. Berarti itu mereka sudah melakukan meta melalui jasmani dan mereka melakukan meta dari batin juga. So verbal metta is I give it tomato with the metta, right? This also verbal metta. Kalau meta dari verbal itu seperti saya memberikan ceramah dhamma ini dengan meta itu disebut verbal meta. Yeah. Understand? Paham? Okay. Okay, so before Anapana, you should try Buddha Nusriya Metta, no? Even though you no need to try Asubhaya Mananusati every day, but Metta and Buddha Nusriya are very helpful to support the Anapana, no? Jadi sebelum Anda melatih Anapana, Anda latih dulu ya Buddha Nusati dan Metta gitu. Tapi kalau Asubha dan Marana Nusati itu tidak usah dilatih tiap hari. Tapi kalau Buddha Nusati dan Metta, saya sarankan untuk Anda praktekkan, Anda latih tiap hari karena sangat mendukung Anapana nanti. So Anapanasati meditation, mindfulness of breathing is a sitting posture also very important, no? Posture should be sit down, having full legs crosswise and set the body erect like that, no? So many posture you can choose, no? Any comfortable posture, no? Jadi untuk melatih Anapanasati, perhatian penuh pada napas itu, postur tubuh juga penting ya. Jadi kalau postur tubuh yang duduk ini ada beberapa, Anda bisa melihat di depan ini. Ada beberapa postur duduk kaki itu. Jadi Anda duduk, kemudian Anda menyilangkan kaki, kemudian badannya ditegakkan gitu. Posisi kaki ada 4 ini. And also before meditation, before meditating, you should sleep well. No? We need enough sleep. Otherwise, you may be sleepy like that. Dan selanjutnya sebelum meditasi itu Anda harus cukup tidur ya. Jangan sampai ngantuk pada saat meditasi. And also proper cushion also important. No? Proper cushion, not too high, not too hard, not too soft. No? Alas duduk yang cocok ya, yang cocok juga penting. Jadi alas duduk itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek juga. Some people they cannot sit on the floor, and then we allow on the chair also, no? Bagi mereka yang tidak bisa duduk di lantai, boleh meditasinya duduk di kursi. But try to refrain from
leaning against the backrest. No? Kalau duduk di kursi itu sebaiknya jangan nyender. Standing meditation also, no, try, no, to know the breathing, but walking time little bit eye open, no, to see the your path, no, your road. Ada juga postur meditasi berdiri. Kalau pada saat berdiri, objeknya juga usahakan untuk memperhatikan napas yang masuk dan keluar. Tapi kalau selanjutnya itu meditasi berjalan. Kalau meditasi berjalan itu buka matanya sedikit aja, lihat ke bawah sambil berjalan dengan pelan. So we are meditate to be happy. During meditation time, your body are not comfortable. It is something wrong, not correct. At that time, quickly you reflect what is wrong now, like that. No, you should not continue. You should not continue. No, you should stop and you should find what is wrong now. No. Kalau meditasi itu badan tuh harus nyaman ya, harus merasa nyaman. Kalau badan sampai merasa tidak nyaman itu berarti ada yang salah. Jadi kalau badan sudah merasa tidak nyaman tuh Anda harus stop, jangan dipaksakan. Kemudian Anda cari tahu apa yang bikin badan ini nggak nyaman. So your hand on the left hand with palm turning outward. This is not compulsory. No. So some people they are like that. Wash. Some people they are wash on the knee also okay. Yeah. Jadi untuk posisi tangan ini boleh ditaruh di atas telapak tangan atau ditaruh di atas lutut ya. Ini boleh terserah. Yang mau yang mana yang nyamannya boleh. So important is gently close your eyes, sitting tight, no, and breathe normally and to be balanced in black or black beginning time. No? In black is 4 seconds, out black also 4 seconds better. So beginning time only. No? Beginner can be balanced. After that, should not control. No? Jadi saat mau mulai meditasi itu tutup matanya dengan pelan, tutup mata pelan-pelan, kemudian coba untuk awal aja ya, untuk awal boleh atur napas supaya napas masuk dan napas keluar itu seimbang. Misalnya masuknya 4 detik, keluar juga 4 detik. Itu untuk awal aja. Setelah berjalan tuh jangan diatur, biarkan dia napas alami. Anda cukup memperhatikan aja. At that time we need the place where we are aware the place. So touching point is a place where our mind place, no, in the nostril or upper lip. No? Selanjutnya kita perlu memperhatikan napas itu di mana. Jadi kita butuh suatu tempat untuk kita memperhatikan napas ya. Jadi napas itu kita perhatikan di atas bibir ini ya, di sekitar lubang hidung. Anda perhatikan napas di sana. So touching point is just assistant only, not the object. Breathing in, breathing out only the anapana object. No? Titik sentuh ini hanyalah alat bantu. Titik sentuh ini bukan objek meditasi. Jadi objek meditasinya ini adalah napas yang masuk dan keluar, itu yang Anda perhatikan, bukan titik sentuhnya. Please be careful, should not find the black, should not create the black, should not control the black, should not follow the black, should not make purposely the touching point clear. No, this five also important. No? Nah, 5 hal ini yang harus diperhatikan ya. Rambu-rambunya itu yang pertama, jangan cari-cari napasnya. Yang kedua, napas itu jangan dibuat-buat. Yang ketiga, napas jangan dikontrol. Kemudian yang keempat, jangan ikuti napas ini masuk ke dalam tubuh atau keluar dari tubuh, jangan diikuti. Hanya di satu tempat aja kita perhatikan. Kemudian yang kelima, jangan sengaja memperhatikan titik sentuh ini dengan jelas. And also do not avoid the sensation, heat or cold or pushing, hardness, etc. No? Dan juga kalau ada sensasi yang muncul itu harus diabaikan, jangan diperhatikan. Misalnya terasa dingin, panas, atau berat, dan sebagainya. Sensasi-sensasi itu diabaikan. So now you are develop concentration, not yet vipassana. No? Vipassana time only you must find 4 elements in the breath. Now it's a just concept only. Just breathing in, breathing out also enough. Karena di tahapan Anda sekarang ini Anda ingin mengembangkan konsentrasi ya. Nanti kalau Anda mau melatih vipassana, baru Anda latih empat unsur itu dari napas itu. Tapi untuk sekarang Anda
memperhatikan napas itu sebagai konsep yang napas yang masuk dan keluar aja, itu cukup. So Buddha also, no, practice anapana, no, to become the Sammasambuddha. At that time, no, Buddha emphasized anapana, vajana, sakajana, tajana, bojana. No. After that, Buddha not go to the kasina because before the no Buddhahood as a bodhisattva, Buddha already practiced kasina also. No, like 7 jhana, 8 jhana, no, akitinyana, nivasinyana, sinyana jhana. But Buddha thinks such kind of the kasina jhana are not right way to attain the sammasambodhi-jnana. Therefore, when Buddha trying the anapana, he not go to the kasina. After anapana, he directly go to the sakit power and sammasambodhi-jnana like that. Jadi Buddha juga sebelum mencapai kebuddhaan ya, sebelum mencapai penerangan sempurna, Buddha itu melatih anapana. Dia mulai dari anapana dulu. Dia tidak mulai dari kasina karena pada saat perjalanan bodhisatta itu Buddha sudah pernah melatih kasina sampai ke jana ke-7, jana ke-8, dan di situ Buddha merasa kasina ini bukan jalan untuk mencapai tingkat kebuddhaan gitu ya. Jadi karena itu Buddha pada saat sebelum mencapai pencerahan sempurna, beliau mulai dari anapana sampai jana ke-4. Setelah jana ke-4 anapana, beliau tidak lari ke kasina. Beliau langsung ke pencapaian itu, kesaktian, kemudian setelah itu baru ke sammasambodhi-jnana. Therefore, Buddha anapana samadhi is very powerful. Oleh karena itu kekuatan konsentrasi anapana dari Buddha itu sangat kuat sekali. So anapana, samatha meditation object also breathing in, breathing out, right? So after that, very easy to go the vipassana because this breathing in, breathing out also he realized descent again as a materiality, many particle. The vipassana time he not pay attention to the concept. He pay attention to the ultimate truth. At the time, he discern the 4 elements in the breathing. At the time, he can see many particles inside the blood like that. So the breathing are composed by many particles like that. He understand. So each particle also have 4 elements, etc. Jadi setelah Buddha mencapai itu ya, samadhi dari anapana ini kan objeknya adalah napas yang masuk dan keluar. Setelah itu Buddha langsung memperhatikan itu kebenaran yang sejati dari fenomena jasmani, fenomena rupa ya dari napas ini, karena napas ini kan terbentuk dari partikel-partikel. Jadi Buddha bisa melihat partikel-partikel itu ada di dalam napas ini juga, dan Buddha langsung bisa merenungkan fenomena itu. After that, Buddha also discern the jhana dhamma. Jhana dhamma, like 4 jhana dhamma is a citta citta, maybe 34 meta formation like that. This also the object of the vipassana. Setelah itu Buddha bisa merenungkan fenomena batin dari jhana ya. Itu juga merupakan salah satu objek dari vipassana. Therefore, from the beginning also anapana, the end also anapana. So anapana can go from the samadhi to the until the rashi. Jadi Buddha itu mulai dari anapana dan sampai akhirnya dia juga masih menggunakan anapana. Oleh karena itu anapana ini bisa membawa kita sampai mencapai tingkat kesucian arahat. So therefore, in the Anapana Sutta, etc., Buddha explained the 4 Chatuka. 4 Chatuka meaning is so 4 Chatuka is for Samatha only. For Samatha only meaning is like long, short, the whole breath, and settled breath. So this 4 Chatuka emphasize the Samadhi until the 4 jhana. After that, other 3 sloka is emphasize
no, no, vipassana like that, no. Jadi di dalam Anapanasati Sutta itu Buddha membagi tahapan-tahapan ini ke dalam 4 bagian. Bagian pertama ini ada 4 tahapan. Jadi 4 tahapan pertama ini semuanya samatha. Seperti napas yang panjang, pendek, kemudian keseluruhan tubuh napas, kemudian menenangkan napas itu gitu ya. Supaya napas halus maksudnya. Kemudian 3 bagian yang lain itu semua adalah vipassana. Therefore, no, commentary is based. First, number 1 Chatuka is a Kaya Nupassana. Number 2 Chatuka is a Vedana Nupassana. Number 3 Chatuka is a Citta Nupassana. Number 4 Chatuka is a Dhamma Nupassana. So 4 Satipatthana also completed under the Anapana. Oleh karena itu dalam kitab penjelas makna ya juga menjelaskan mengenai Anapanasati Sutta ini. Bagian pertama itu disebut Kayanupasana. Ini ada perenungan terhadap jasmani ya. Kemudian yang bagian keduanya itu 4 bagian kedua itu disebut Vedananupasana, perenungan terhadap perasaan. Kemudian bagian yang ketiga itu disebut Citanupasana, yang artinya perenungan terhadap bentuk-bentuk pikiran, batin maksudnya. Kemudian yang keempat adalah Dhammanupasana, perenungan terhadap dhamma. Oleh karena itu Anapanasati ini juga memenuhi Satipatthana. Therefore, the yogi who practice Anapana, he also automatically completed the 4 Satipatthana also. Oleh karena itu yogi yang melatih Anapana ini berarti dia juga sudah memenuhi Satipatthana. The one who practice develops 4 Satipatthana, he also completed the Satta Bojjhanga too, 7 Bojjhanga. Bagi mereka yang mengembangkan Satipatthana ini, berarti dia juga mengembangkan 7 faktor pencerahan. The one who develops Satta Bojjhanga, he also can fulfill the Vijja and Vimutti, Mega and Phala. Vijja is Mega, Vimutti is a Phala. No, Mega and Phala. No. Bagi mereka yang mengembangkan 7 faktor pencerahan, nanti mereka juga akan bisa mencapai Vijja dan Vimutti. Ini adalah jalan kesucian dan buah kesucian. Therefore, no, Anapanasati Sutta, Buddha say like that. Anapanasati bhikkhve bhavita buligata ma phala hoti ma nisansa. Anapanasati bhikkhve bhavita buligata cattaro satipatthana paripuriti. Cattaro satipatthana bhavita buligata satta bojjhenge paripuriti. Satta bojjhenge bhavita buligata vijja vimutte paripuriti. Understand? Jadi itu tadi kata-kata dari Buddha ya bagi mereka yang mengembangkan itu Anapana. Okay, today enough. You had question, you may ask. Okay. Saya waktu dulu umur 7 tahun, Raja Siddhartha itu kan bapaknya kan ayah bayangan sawah itu. Kan dia meditasi bahwa pohon itu sediakan ditebak di terangkat di tanah. Itu apa yang itu? Misalnya apa itu dengan meditasi buat kecil. Umur 10 tahun dia katanya disuka itu di buku Waisa Buddha, dia itu terus berangkat di tanah melayani udara, melayani perayaan itu apa yang So he asked, when Bodhisattva was 7 years old, and he meditate, and then he fly higher than his father head. Is there any story like that? Oh yes. At the time, Buddha Bodhisattva very young. Very young. At the time, he entered the Anapana first jhana. Yeah, correct. Ya, jadi itu adalah masuk jhana pertama dari Anapana. So therefore, after practicing Dukkhacirya, Buddha reflect, oh, now my Dukkhacirya practice are not the right way to attain the Sammasambodhi jhana. And then he thinking, and then he remember at the young time, he entered the Anapana first jhana. And then he very peaceful. Oh, maybe this practice may be correct way like that. At the time, only he remember.
At that time, he already there. Already at that time, he 35 years old at that time. So why he not remember quickly? Because akusala vipaka are prohibited. In the Kassapa Buddha time, he criticized to the Kassapa Buddha. This akusala karma vipaka are cover to his wisdom to remember this very God practice in the Yan time. Jadi saya dah menambahkan ya. Jadi bodhisatta ini setelah dia melatih penyiksaan diri, dia kan melatih meditasi penyiksaan diri selama 6 tahun. Setelah umur 35 tahun dia baru sadar, penyiksaan diri ini bukan jalan yang benar untuk menjadi Buddha gitu. Setelah itu dia baru ingat, oh dulu pada saat umur 7 tahun dia pernah masuk jana dari anapana. Dan pada saat dia masuk jana itu dia merasa sangat damai. Apa jangan-jangan itu jalan yang benar dipikir. Nah dari situ dia baru sadar itu jalan yang benar. Tapi saya itu mengatakan kenapa sampai selama itu baru dia bisa sadar. Itu disebabkan karma masa lampaunya dulu dia pernah mengkritik Buddha Kassapa gitu ya. Oleh karena itu dia tertutup pandangannya karmanya itu yang menutupi dia. Jadi dia tidak ingat dulu dia pernah melatih jana seperti itu. So because Kassapa Buddha practiced Dukkha 6 days only. At the time he criticized, no, not possible like that. No, not possible. Therefore, such kind of the akusala karma vipaka are produced. Therefore, he had to practice 6 years Dukkha. No. Jadi karma burunya dulu dia pada saat itu ketemu Buddha Kassapa. Buddha Kassapa pada saat itu dia melatih penyiksaan dirinya hanya 6 hari. Jadi calon bodhisatta kita ini dia mengatakan tidak mungkin karena dia mengkritik seperti itu. Akhirnya bodhisatta kita harus melatih penyiksaan diri itu selama 6 tahun. Okay, share it. No. Idame punya asawa kaya wa hotu. Idame punya nibbana sapaccayo hotu. Mama punya vagan sabasatana kajimi. Desa me sama punya vagan lavadu. Sadhu.